Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membacakan 15 hadis yang telah saya hafalkan. Dan 15 hadis ini berasal dari 100 hadis viral jilid kedua. Kebetulan ini hadisnya adalah 115 hadis dari 100 terakhir. Jadi dari hadis ke-86 hingga ke 100. Oke, mari kita mulai dari hadis pertama. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasubbu ba'dahu ba'dan. Yang artinya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Mereka yang satu menguatkan yang lainnya. Hadis kedua, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yumli liz-zalim hatta idza akhazahu lam yuflithu. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu jalla wa ala wa kadzalika ahzu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimah inna ahzahu alimun syadid. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran waktu bagi orang-orang yang zalim. Dan ketika Allah menghukum mereka, mereka tidak akan dilepaskan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah yang berbunyi, demikianlah hukuman dari Rabbmu ketika mengazab suatu penduduk dari suatu kampung dengan zalim. Sungguh azabnya sangat menyakitkan dan pedih. Hadis ketiga. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yumli liz-zalim hatta idza. Hadis ketiga. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu nahari wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah selalu membuka tangannya untuk menerima Allah selalu membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya di siang hari. Dan Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadis keempat. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuqul ani wa at'imul ja'i wa qudul marid. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bebaskanlah tawanan muslim, berilah makan kepada orang yang lapar, dan jenguklah orang yang sakit. Hadis kelima. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu au safara kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sedang sakit ataupun bersafar, maka dituliskan padanya amalan yang dia lakukan ketika dia bermukim atau sehat. Hadis ke-6. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanmi rajulan bil fusuki wa la yanmihi bil kufri illa taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menuduh
orang lain dengan kata dengan kata fasik dan kafir, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya jika apa yang dia katakan kepada orang tersebut tidaklah benar. Hadis ketujuh. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma, ra'aita rajulu ya'malu amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaihi. Qala tilka ajilu busyral mu'min. Jadi Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bagaimana pendapatmu mengenai seorang pemuda yang melakukan suatu amalan yang baik lalu mendapatkan pujian dari orang lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu merupakan berita baik yang disegerakan bagi si muslim. Hadis ke-8. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal qalbi la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil karim rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim wa rabbul arsyil karim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dalam kesulitan mengatakan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan dari Arsy yang besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan langit, bumi, dan Arsy yang mulia. Hadis ke-9. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li ibni Adamah wadiyani min malin labadago salisah wala yam'u jawfa ibni Adamah illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika saja manusia, anak-anak Adam, diberi 2 lembah yang berisi emas, harta, maka dia masih menginginkan yang ketiga. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat mengisi perut anak-anak Adam kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertobat. Hadis ke-10. Al-Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraq alaihi ma lam yatafarraq fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa kazaba fa in kazaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Jadi dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli masing-masing memiliki khiyar selama mereka tidak berpisah. Dan jika mereka saling terang-terangan, saling jujur dan terbuka, maka transaksinya akan berkah. Dan jika mereka saling dusta dan menyembunyikan sesuatu, maka transaksinya itu tidak berkah. Hadis ke-11. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah lam
lam yazurrahu zalikal yaum sumun wala sihrun. Jadi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengawali hari dengan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari tersebut dia akan terhindar dari segala macam racun dan sihir. Hadis ke-12. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin, an nafsu bin nafsi wasayyibu zani wal mufariqul lidini at-tariqu lil jamaah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim jika mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, kecuali karena 3 perkara, yaitu pertama itu mereka membunuh orang lain dengan sengaja, kedua seorang duda atau janda yang berzina, ketiga adalah seseorang yang meninggalkan agama, yang meninggalkan jamaah. Hadis ke-13. Hadis ke-13. Hadis ke-13. An Abi Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menafkahi keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya dan dia mengharapkan pahala, maka nafkahnya itu akan terhitung sedekah. Hadis ke-14. An Zaid bin Khalid radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal untuk pasukan yang jihad di jalan Allah, maka dia ikut perang. Dan barang siapa yang menjaga keluarga orang-orang yang jihad di jalan Allah dengan baik, maka dia sama seperti ikut perang. Hadis ke-15. An Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah karena di sahur ada berkah. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini jadi video yang informatif bagi kita semua, dan saya minta maaf jika saja saya memiliki banyak salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.